A felicitation program was organized at Agartala Town Hall on Tuesday under the initiative of TRPC Karmachari Samiti on the occasion of the country's 77th Independence Day. TRPC Chairman Patal Kaina Jamatia, Social Worker Rajiv Bhattacharjee, TTAADC CEO CK Jamatia, ADC Advisor GS Rathi and others were present. As per the date was given, a felicitation program was organized at Agartala Town Hall on Tuesday under the initiative of TRPC Karmachari Samiti on the occasion of the country's 77th Independence Day. TRPC Chairman Patal Kaina Jamatia, Social Worker Rajiv Bhattacharjee, TTAADC CEO CK Jamatia, ADC Advisor GS Rathi, Padma Shri awarded Thanga Darlong, Kokborok writer Dr. Bijoy Debarma and others were present. TTAADC Advisor GS Rathi and Kokborok writer Dr. Bijoy Debarma delivered their speech. मेरी माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी हैं जो बैठे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं जो शुरुआत है, आप लोग कुछ नींद में थे, आप लोग थोड़ा नशे में थे, आपको नींद का नशा आ रहा था, तो मैं नशे से ही बात करता हूँ। पहले एक शेर से बात करता हूँ स्टार्टिंग अपनी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, जो ये टीआरपीसी के माध्यम से जो ये ऑर्गेनाइज किया है और जो हमारी आदरणीय मैडम पाताल कन्या जमातिया जी हैं, उन्होंने इसको, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं आज पहली बार मैडम से फेस टू फेस मिला हूँ। इनका नाम मैं बहुत सालों से सुनता हुआ आ रहा हूँ। मेरा सेकंड टर्म है अभी एज एडवाइजर टीटीएडीसी। तो आज मैंने देखा अपनी आंखों से। सो शी इज ए वेरी वाइब्रेंट लेडी, शी इज ए वेरी गुड लीडर। एंड खास तौर के ऊपर जो ये डिपार्टमेंट है, ये त्रिपुरा रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। जहां पे रिहैबिलिटेशन की बात आती है, जहां पे पुनर्वास की बात आती है, हम लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट एम्पावरमेंट, वी टॉक अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। पहले लोग कहते थे कि सामाजिक सशक्तिकरण दे दीजिए, उसको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आज का जो टाइम है, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, अगर आप आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। चाहे आप महल में रहते हो, कहीं पे भी रहते हैं, जब तक आपके पास एक स्पेंडिंग पावर पैरिटी नहीं है, परचेसिंग पावर पैरिटी नहीं है, नो वन इज गोइंग टू बॉदर, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। और जो ये डिपार्टमेंट है टीआरपीसीएल, जहां पे रिहैबिलिटेशन की बात होती है, जहां पे एक प्लांटेशन की बात है, जो खासतौर के ऊपर जो एक वेदर कंडीशन और जो यहाँ का डेमोग्राफिक और जो टोपोग्राफी है उसको देखते हुए जो रबर और बैम्बू का प्लांटेशन है, उसमें हम लोग आपको एक आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं लोगों को, ट्राइबल्स को। उससे बढ़िया क्या बात होता है कि एक डिपार्टमेंट जो अपने जो ट्राइबल लोग हैं, जो मासिस के अंदर हैं, जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, उनको एक डायरेक्शन दे रहा है, उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है, उनको एक समाज में उनको एक पहचान दे रहा है। तो उससे बढ़िया डिपार्टमेंट तो मैं तो नहीं मानता कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। तो इसके लिए मैं पाताल कन्या मैडम को साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से, जिस एनर्जी से ये काम कर रही हैं समाज के लिए और त्रिपुरा के लिए, उसे दुगनी एनर्जी से ये काम करती रहें। और हम लोगों का भी जो एनर्जी है, जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों के उत्थान के लिए, हम लोगों का एनर्जी भी मैडम साथ में लें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारा आजादी का, हम एक अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री साहब आजादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, अमृत काल की बात करते हैं। जो आजादी है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। एक पंछी को देखो जो पिंजरे में बंद होता है, वो कैसे फड़फड़ाता है बाहर निकलने के लिए। ठीक आज से 77 साल पहले भारत की यही दिशा थी और यही दशा थी। हम
हम लोग बेड़ियों में जकड़े हुए थे, ना हम अपने दिल को खोल सकते थे, ना हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते थे, ना हमारे पास कोई फ्रीडम था एक्सप्रेशन का, ना हमारे पास और कोई फ्रीडम था काम करने का। हम जंगल में थे ब्रिटिशर्स के। लेकिन समाज में से कुछ लोग निकले जिन्होंने अपने हाथ में उन बेड़ियों को काटने का मुकाम उठाया। हमारी कुछ माताएं, बहनें और कुछ परिवार के लोग यहां पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने परिवार से अपने लोगों को गंवाया है। किसके लिए? आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चैन की सांस मिल सके, आप लोगों को रात को अच्छा नींद आ सके, जो आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है वो आप लोगों को मिल सके। उसके बदले इन लोगों को क्या मिलता है? क्या मिलता है इन लोगों को? So it is very important that you should preserve their sacrifice. You should respect their sacrifice of these people. मैं डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूं। मेरी फैमिली में 7 लोग गए हैं देश के लिए। मुझे पता है एक आदमी जब घर से जाता है, एक यंग ऑफिसर जब घर से जाता है, मेरे ताऊजी थे, वो 17 साल की उम्र में गए थे। माय ग्रैंडफादर ब्रिगेडियर होशियार सिंह, आज उनका चाइनीज एग्रेशन के अंदर अरुणाचल के अंदर उनके नाम के ऊपर शिला पास है, वहां पे शिला पास पे। जिसके घर से जो जाता है उसको पता होता है, और जिस काम के लिए जाता है वो उसको पता होता है। और यहां पे तो देश के लिए मर मिटे। ये क्या जुनून था इन लोगों के अंदर जो ये देश के लिए गए। और आज का जो हमारा युवा है वो किस तरफ जा रहा है? आज हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा के अंदर जो सिचुएशन है वो पंजाब से ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है ड्रग्स के अंदर। जो हमारा युवा है वो ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुका है। तो ऐसे हम जो हमारे जो शहीदों ने जो इतनी कुर्बानी करके जो हमें एक आजादी हमें दी है, क्या हम ऐसे उस चीज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ऐसा जो यूथ जो ड्रग्स के अंदर घुसा हुआ है, डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द कंट्री इन द फ्यूचर? इट्स अ बिग नो। তেরঙ্গা পতাকা পরপর করে আকাশে উঁচু করে উড়তে শুরু করে ওপর সিমি ইয়াপি চেঙ্গই চুং তিনি 77 ইয়ার্স ওপরনে চলে তাও তিনি সু তাম হাই বসে তাও তিনি বাহাই মতম বিনি পিমা Bini borong biasa ketemu ini India hayung 5th economic power. Gotabu Amerika, Russia, Japan kalau batal itu. 1947 India স্বাধীন go, tai 1949 Tripura pun sanggo princely state. Tripura pun semua pradhin tongmaya. Indian attack kuni ha পরাধীন তংখানো ইংরেজ for 200 years কিন্তু ত্রিপুরা কোন সময় পরাধীন ছিল না। 1949 ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ দেয়। এই যে চুঙ্গি ইয়কমা চুং মানমানিছে স্বাধীনতা যে আমরা পেয়েছি কিসের কারণে? আত্মতা যতন বনি লাংমা থালেকা বনি কেরিয়ার থালেকা গান্ধীজি নি কখনো রংনাবা গান্ধীজি বজেপুর লয়া তমানি ইনি আফ্রিকাও বিনি বেলায় বেলায় বিনতামো রাংনি বিনি বিয়া করি ওসু তুই ইনকাম খাইতামো হিনফানা বতাম লেকা আনি হা জায়গা বুইবাইছে কাসু জাগিতামো বুবে দখল খাইতামো বজাও তো ইয়াকার ভাই India খাইওই যত ইয়াকার ভাই নম গান্ধীজি নি ফটো নখানা দে তম বি কাইসা তোলাচন কাজে দিছ চশমা কাইসা তাই কুংসা করি বিনি সাকা ক্ষুদিরাম বসু হিন্দি ভগৎ সিং হিন্দি বঙ্গের লাংমা থারিকা সিয়ার দাস
Usuk bungganan botama lawyer advocate bo opinion kerena bo thari kai sadeloten bagai hengkai chung borok ni tharmoni bagase borok ni sacrifice ni bagase chung din independence man independence ingkai no শুধু আজকে একদিনে আমরা তিরঙ্গা পতাকা তুললাম গান বাজনা হলো এত ঘড়িয়া নৃত্য হলো ওই হলো তার সব কিছু ভুলে গেলাম তাহলে হবে না এই স্বাধীনতা দিবসের প্রকৃত অর্থে যদি আমরা স্বাধীনতা দিবসে আমরা যদি কোন অঙ্গীকার করে থাকি অঙ্গীকার সেটাই হবে যে সততার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে জনগণের দেশের সেবা করা আমি তেরঙ্গা পতাকা তুললাম জয় হিন্দ বললাম বন্দে মাতরম বললাম আর যদি আমি একজন ব্যবসায়ী হয়ে 100 কেজি চালের সঙ্গে যদি আমি 10 কেজি পাথর মিশিয়ে দিই ডালের সঙ্গে আমি যদি এখানে করে দিই পেট্রোলে যদি আমি কেরোসিন মিশিয়ে দিই তারা কি প্রকৃতির দেশপ্রেমী তারা কি দেশের সেবা করছে এর জন্য আমাদের স্বাধীনতার কাজে যদি আমরা আরো উৎকৃষ্ট করে তুলতে চাই আমাদের দেশকে যদি আমরা আরো শীর্ষে তুলতে চাই তাদের নিষ্ঠা এবং সততা আমাদের থাকতে হবে তিনি সালোচক অবনো সময় মাত্র নাই যে হানি বাগয় দক্ষিণে বাগয় জুম সময় তাঙ্গয় কুবিনি বিসিংতুই কথারমনি বিসিংতুই জুম সামুদাঙ্গা Likewise, social worker Rajiv Bhattacharjee and TTAADC CEO CK Jamatia also given speech on the occasion. এখানে একজন বক্তব্য রাখছিলেন আর ওনার বক্তব্যটা খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য কিন্তু কোনো সময় পরাধীন ছিল না বারবার এই ত্রিপুরা রাজ্যকে আক্রমণ করা হয়েছিল বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে আক্রমণ করা হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এই ত্রিপুরা রাজারা যেভাবে দম্ভিকতার সঙ্গে আমাদের এই ত্রিপুরাবাসীকে রক্ষা করেছিলেন সেটা অকল্পনীয় এবং এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় যে আমাদের মহারাজরা আমাদেরকে রক্ষার জন্য কোন শক্তির পিছনে ওনারা পরাধীনতাকে স্বীকার করে নেননি হ্যাঁ তবে ইতিহাস থেকে যেটা আমরা জানি যে সময়ে সময়ে সেই আক্রমণের ফলে আমাদের এই রাজ্য যারা রাজারা ছিলেন তারা সময় সময়ে রাজধানীর পরিবর্তন করেছেন কিন্তু কোন সময় এই অশুভ শক্তির কাছে মাথা নত করেননি তার জন্য আমি খুব গর্বিত ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আর এই টিআরপিসির মাধ্যমে আমাদের সমাজের আমরা জানি যে এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা সমৃদ্ধশালী রাজ্য এবং এইটাকে আরো বেশি করে যাতে উন্নত করা যায় উন্নয়ন করা যায় তার জন্য এই টিআরপিসির একটা বিশাল বড় ভূমিকা রয়েছে আমাদের চেয়ারম্যান পাতালকন্যা জমাতিয়া উনি দীর্ঘদিনের আমাদের যারা জনজাতি সমাজ রয়েছেন তাদের মধ্যে খুব পরিচিত নাম এবং দীর্ঘদিন ধরে একটা লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ওনার জীবন আজ এখন যে জায়গায় পৌঁছেছেন দীর্ঘ লড়াইয়ের পথ অতিক্রান্ত করে এখানে পৌঁছেছে তা আমরা বিশ্বাস করি যে আগামী দিনে এই জনজাতি সমাজই বলুন আর আমাদের এই রাজ্যের উন্নয়নের কথাই বলুন পাতালকন্যা জমাতিয়া নির্ভীকতার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে সকল সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য উনি কাজ করবেন এবং আমাদের এই ত্রিপুরাকে আরো সমৃদ্ধশালী করার ক্ষেত্রে ওনার নির্ণায়ক ভূমিকা হবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আমি যেহেতু বলা হয়েছে আমাকে
সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য রাখার জন্য। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আমি আপনাদের সামনে বলছি যে আজকে আমরা খুব সৌভাগ্যশালী যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব আজকে আমরা উদযাপন করছি। এই যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব, যারা আমাদের এই পূর্ণ ভূমিকে আমাদের রক্ষার জন্য, আমাদের এই স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন, বলিদান হয়েছেন, তাদেরকে যেরকম আমরা স্মরণ করব, পাশাপাশি এই স্বাধীনতার যে আনন্দ সেটাকেও আমরা বিশেষ তাৎপর্য দিয়ে আমরা তা পালন করব। তার জন্য আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি হর ঘর তিরঙ্গা উনি স্লোগান দিয়েছেন। আর আজকে পর্যন্ত আমার কাছে যে খবর রয়েছে যে প্রত্যেক ভারতবাসী আজকে একদম নির্ভীকতার সঙ্গে ওনাদের নিজ নিজ ঘরে আমাদের যে জাতীয় পতাকা, আমাদের যে গৌরব, সেই জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা দিবসটিকে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপন করেছে। তো এই যে আমাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ, রাষ্ট্রবাদী বোধ, সেটাকে জাগ্রত করতে হবে। এই কারণে আমি আমার একদম প্রারম্ভিকে আমি বলেছিলাম যে আমাদের ত্রিপুরা কোনোদিনও পরাধীন ছিল না, আমাদের রাজারা আমাদের যেভাবে আমাদেরকে রক্ষা করেছে। তো কাজেই আমাদের যে স্বাভিমান, আমাদের যে চিন্তা ভাবনা, রাষ্ট্রভক্তি চিন্তা ভাবনা, সেটা আমাদের আগামী দিনে পথ চলার আরো অনেক পাথেয় হবে বলে আমি মনে করি। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না, মঞ্চে অনেক গুণীজনেরা বসে রয়েছেন, আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। তো কাজেই আমি আমার আরেকটা অনুষ্ঠান রয়েছে, কাজেই আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমাকে অনুষ্ঠানের মাঝখানে আমাকে চলে যেতে হবে। তো সকলকে আবারও এই স্বাধীনতা দিবসে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্লান্টেশন কর্পোরেশন। রিহ্যাবিলিটেশন মানে কিটা? রিহ্যাবিলিটেশন মানে হচ্ছে বাংলাতে হচ্ছে পুনর্বাসন। কেন পুনর্বাসনের দরকার হয়েছে? নিরক্ষর সাইমান আজকে থেকে 40 বছর আগে 1960s 1970s বিশেষ করে ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ের যে অর্থনৈতিক অবস্থা খুব দুর্বল ছিল। যতন পয় আইখামকা দাঁড়ি দাঁড়ি বুঝার সামন্তানি মাথাঙ চিনবর সে 70 দশক 80 দশক ও টিআরপিসি আসাইমানি পরে বদায়িত্ব রাখা। রিহ্যাবিলিটেশন মানে তোমার নক বাইন নক সানানানি হাইয়াত বরফ ন হারনানি বনসি রিহ্যাবিলিটেশন হন পুনর্বাসন নক করিন নক রিনানি হায়ান হারনানি চায়ান চারনানি মা চায়ান মা সারনানি বসি রিহ্যাবিলিটেশন। আগার ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্লান্টেশন কর্পোরেশন টিআরপিসি মাত্র 4টা অক্ষর। ও 4টা অক্ষর নিজে কর্পোরেশন বতাবক বিশেষ খাই পাহাড় অঞ্চল চীন বরফ এলাকা প্লান্টেশনের মাধ্যমে তেমনি প্লান্টেশন রাবার প্লান্টেশনের মাধ্যমে চীন বরফ নিজ অর্থনৈতিক অবস্থা, যে পারিবারিক যে অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক পরিবর্তন, অনেক রাগি থাকা লুফুং রাগি থাকা जों नांगौ आइदि 80s नि आगे नक्रै बुइना आरो सामदां मा जागो ताबो हंगा थांनाय दि पारा पारा जत स्कुटार नि मालिक गाड़ी नि मालिक बिल्डिंग दाङै दंमोन এবং जों ताबो गरनगो अनेके बयस्क दङ अनेक त्राय रकम 40 বছর আগে जों 40 বছরनि उपलक जोंनो हाकांगा ओ 30-40 বছর ত্রিপুরাগো अनेक डेवलपमेंट का ताबोते डेवलपमेंट मितो ताबो नि दिरा हंगा त महजा एज ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति नि जोग एवं राजनीति नि जोग फनाबो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स
যে বরক বেশি বেশি ডেভেলপমেন্ট খাইবে নাই বন রাজনীতি খাই ভিত্তি কি নাই ওকে ডেভেলপমেন্ট দিস ইজ দ্য এজ অফ ডেভেলপমেন্ট তিনি 2023 তব 20-25 বছর আগে जों अनेक परिवर्तन नुखा रेल लाइन धर्मनगर থেকে সাবরুম থাকা ন্যাশনাল হাইওয়ে অলরেডি সাবরুম থেকে ধর্মনগর থেকে সাবরুম তেও ন্যাশনাল হাইওয়ে নি দङ থ্রু খোয়াই আয়াম ধলাই রৈসাবাড়িতে করবক্তৈ বমহাং ন্যাশনাল হাইওয়ে নি দङ এয়ারলাইন্স মানে তাক তমানখা তিনি 2023 next 15-20 years আমার কাইসা ট্রেড সেন্টার নাই আমার ত্রিপুরা রাজ্য সিঙ্গাপুর হাই ডেভেলপ কাইসা ট্রেড সেন্টার নাই মা আর নিগো যদি থাঙ্গি তনানি হংকা দিস ইজ দ্য এজ অফ কম্পিটিশন जों যদি ইকোনমিক্যালি মেন্টালি फिजिकली যদি जों फिट या हंका वो जो कंपटीशन जों तिगि तंगमैया दिस इज द कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी कंपटीशन जों तिगि मा तंगनाय हंका तिगि तनानि हंका नेने रां पैसा मारागनाय नुखुं मारागनाय लेखा मारागनाय फिजिकली फिट मेंटली फिट स्पिरिचुअली फिट मा तंगनाय हाया हंका ओ कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी को जों तिगि तंगमाया खानाय तार माने नेक्स्ट 15-20 years त्रिपुरा अनेक परिवर्तन नाय इट विल बिकम ए ट्रेड सेंटर आरो जगह तिगि तनानि हंका चिनिता जरा सिक्ला सिक्ली तंगनाय र you have to be mentally prepared right from now तेबेसे कक सालिया जे अरनिगो टीआरपीसी कर्मचारी समिति आनो इनवाइट खलायै विशेष खलायै ऑनरेबल चेयरपर्सन पातालकर्मा जमातिया आनो इनवाइट खलायै अरनिगो मानजाग्रमनि बाङै आं बेलाय जोना हामबाय रगो बे खूब खातम थका तिनिने हाय अरनिगो पवित्र दिन शुभ लग्ने আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারে আমি খুবই আনন্দিত এবং টিআরপিসি ভবিষ্যতে জনকল্যাণে আরো আত্মনিয়োগ করতে পারুক কর্মচারী সমিতি আরো ভালো কাজ করতে পারুক আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এটা আমি কামনা করে আপনাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে At the end of the program, the state social worker and well-known people were awarded an honor. TTAADC CEO C.K. Jamatia, social worker Rajiv Bhattacharjee and other invited guests distributed prize to them. Natok Academy National Award 1996 for folk rock music composer and singer Bobo Reti Torumala Deborma folk singer Songit Natok Academy National Award 2020 for Tripuri folk song and dance Srimati Torumala Deborma Songit Natok Academy National Award Manja 2020 for Tripuri folk song and dance Skill National Award Shanti Kavi Award for Lion Loom Design Dibage Manja Bobo Srimati Tonita Jamatia women activist and educationist Body women activist honored Haidagmani honored by Sri Nirmal Jamatia actor Bobo Redi Kompisanai Sri Nirmal Amaya Gulong Ringai Khagnanglia Amaya Gulong Ringai Sri Ravi Kumar Deborma Martyr Veer Chakra. It is the only film from Tripura to date to receive national award. It has been screened in over 40 international film festivals, including in USA, France, Germany, Australia, Russia, Taiwan, Bangladesh, Nepal, and across the country. Cold storage facilities প্রদানের কাজ চলছে আমরা
তিনটা জিনিসই বাইরে রেখেছি আমরা, শুধু ম্যাডাম ওনার একটি Reported by Omid from Agartala, Chini Khorang.